आपके दरवाज़े से माफ करता है खता आपके दरवाज़े से या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह 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 तुम्हारी लौलाटे गोलापे शोरबी बदने कमनात आपो साहाबी बदने कमनात आपो साहाबी निकटे एসে অপলোক দেখো না নিকটে এসে 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 অপলোক দেখো না গুনাহগার আমি তুমি যে আপনা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ চিল্লা পড়ুন আল্লাহুম্মা আমিন আর উম্মতের আওয়াজ আল্লাহুম্মা আমিন আজকের এই দিনে কবুল করে নিন আমিন বলে